एक बंदा खानदानी डाकू था। उसकी एक नहायत ही नेक दिल बीवी थी। वो इसको कह कह कर थक चुकी थी कि सीधे रास्ते पर आ जाओ और इसके हलाल कमाओ। पर इसको बीवी की कोई बात का असर नहीं होता था और बीवी से कहने लगता, तुम अपने काम से काम रखो। ये अब पूरी तरह से लोगों को लूट कर अपनी ज़िंदगी का गुजारा कर रहा था। इसको एक बच्चा पैदा हुआ तो इसकी बीवी बच्चा पैदा करते वक्त इस दुनिया से चल बसी। अब इसने सोचा कि क्यों ना बच्चे को साथ लेकर किसी वीराने में जाकर जिंदगी बसर की जाए। ये फिर अपने साथियों समेत पहाड़ों के अंदर आकर रहने लगा। जिंदगी के दिन गुजरते गए और ये लोगों को लूटता रहा। अब इसने मुकम्मल तौर पर अपना घर पहाड़ों के अंदर बना लिया था। ये शाम होते ही जंगलों के अंदर आ जाते और लोगों को लूट कर दोबारा वापस पहाड़ों के अंदर चले जाते और सारा सामान ले जाकर पहाड़ों के अंदर एक जगह पर छुपा दिया करते थे। अब इसका बेटा भी काफ़ी बड़ा हो चुका था। वो भी अपने बाप के नक्शे कदम पर चल पड़ा। इसने भी अपने बाप वाला पेशा इख्तियार कर लिया। जब बाप चोरी करने के लिए जाता तो ये भी उनके साथ शाना बशाना डाका मारने के लिए आगे आगे होता। बाप ने भी इसे कभी नहीं रोका और ना ही इसे सीधी राह पर चलने की तलकीन की, बल्कि वो इसकी नुमाइंदगी करता और डाका मारने के गुर सिखाता। और इसे अपने बेटे को डाके मारते हुए काफ़ी खुशी होती थी कि मेरा बेटा मेरे कहे बगैर खुद ब खुद नक्शे कदम पर चल पड़ा है। अब इन्होंने डाका मारने की हद कर दी। पहले तो ये हफ्ते में 1 से 2 बार डाका मारा करते थे। वहाँ से जो लोग गुजरते ये इन सब को लूट लिया करते थे। अब तो इन्होंने रोज़ाना की बुनियाद पर सब को लूटना शुरू कर दिया था। इस मुल्क में एक नहायत रहम दिल और शरीफ बादशाह रहता था। लोग लूट कर जाते तो वो सीधा बादशाह के पास शिकायत ले जाया करते थे और बादशाह से कहते कि आप इस मुल्क के हाकिम हैं, आप ही हमें इंसाफ दिलाएं। अब बादशाह के पास शिकायतें ज़्यादा आने लग गईं तो बादशाह ने अपने वज़ीर को कहा, एक खुफिया बंदा जंगल के अंदर भेजो जो जाकर इन डाकुओं की सारी नकलो हरकत पर नज़र रखे और सारी मालूमात इकट्ठी करके मेरे पास लाए। तो वज़ीर ने एक नहायत ही ज़हीन सिपाही को जंगल के अंदर भेज दिया। वो वहाँ पर जाकर 3 से 4 दिन बैठा रहा। डाकू जंगल के अंदर आते और वहाँ से जो भी गुजर रहे होते थे सबको लूट कर सामान ऊपर पहाड़ों में जाकर छुपा देते। अब सिपाही ने इनका सारा रास्ता देख लिया कि ये कहाँ से आते हैं और कहाँ पर जाते हैं। इसने सारी मालूमात इकट्ठी करके जाकर सीधी बादशाह को बता दी। बादशाह ने सिपाहियों को हुक्म दिया कि इन सब डाकुओं को पकड़ कर मेरे पास हाजिर किया जाए। तो 30 से 40 सिपाही महल से रवाना होकर जंगल के अंदर आ गए और ये सिपाही के बताए हुए रास्ते पर चलते गए। अब ये पहाड़ के अंदर चले गए। वहाँ पर जब डाकू ने सिपाहियों को देखा तो वो सिपाहियों के साथ लड़ने लगे। काफ़ी देर तक हाथापाई के बाद सिपाहियों ने इनको पकड़ लिया और रस्सियों के साथ बांधकर सीधा बादशाह के पास ले आए। बादशाह ने डाकुओं के सरदार को कहा कि तुम लोगों ने सबका जीना हराम कर रखा था। जो भी जंगल से गुजरता इनको लूट लिया करते थे। मैं आप सबको इस जुर्म में मौत की सज़ा सुनाता हूँ। और बादशाह ने जिलाद को हुक्म दिया कि इनको कल सुबह होने से पहले इस दुनिया से रुखसत कर दिया जाए। वहाँ पर वज़ीर ने डाकुओं के सरदार के बेटे को देखा तो उसकी उम्र काफ़ी कम थी। तो वज़ीर का दिल पिघल गया। उसने बादशाह से कहा कि बादशाह सलामत, बेशक आप इन सब को सज़ा दें पर इस लड़के को छोड़ दें। इसका कोई कसूर नहीं है। ये तो एक मासूम सा लड़का है जो इनके साथ मुलविस हो गया। इसको तो दुनियादारी का पता ही नहीं है। ये बेगुनाह है। बादशाह ने कहा, तुम्हें क्या मालूम, डाकू का बेटा डाकू ही बनेगा। इसको भी इन लोगों के साथ सज़ा दी जाएगी। वज़ीर के काफ़ी इसरार करने पर बादशाह ने इस लड़के को छोड़ दिया और कहा, इसकी परवरिश अब तुम्हारी जिम्मेदारी है। वज़ीर ने लड़के को सुधारने का जिम्मा अपने सर उठा लिया और इन सब डाकुओं को सुबह सवेरे इस दुनिया से रुखसत कर दिया गया। लड़के को अपने बाप के जाने का काफ़ी दुख हुआ। लड़का काफ़ी दिनों तक बाप की जुदाई में रोता रहा। अब दिन गुजरते गए तो वज़ीर ने लड़के को अच्छी तालीम दिलाने के लिए महल में एक उस्ताद मुकर्रर कर दिया और उस्ताद आकर लड़के को तालीम दे दिया करता था। वज़ीर जहाँ भी जाता तो लड़के को साथ ले जाया करता था। अगर कहीं दूर दराज तक कोई काम आ जाता तो वज़ीर लड़के के ज़िम्मे लगा देता तो लड़का जाता वो काम मुकम्मल करके वापस आ जाता था। एक दिन बादशाह ने वज़ीर से पूछा कि सुनाओ, लड़के की परवरिश कैसी जा रही है। तो वज़ीर ने कहा कि बादशाह सलामत, मैं ना कहता था कि ये लड़का बेकसूर है। देखें अब वो कैसे अच्छाई के रास्ते पर चल रहा है। मैं जो भी इसे कहता हूँ वही काम कर रहा है और काफ़ी अच्छी तालीम हासिल कर रहा है।
بادشاہ نے کہا چلو ٹھیک ہے، پر اس پر نظر لازمی رکھنا، مجھے اس کے چال چلن ٹھیک نہیں لگتے۔ لڑکا چکر لگانے کے لیے محل کے باہر جاتا، وہاں پر اس کی دوستی کچھ آوارہ اور بدماش لڑکوں سے ہو گئی۔ دوستی چند ہی دنوں میں اتنی گہری ہو گئی کہ یہ ایک دوسرے کے لیے کچھ بھی کر سکتے تھے۔ دوسرے ملک کے بادشاہ پر برا وقت آ گیا تھا، اس نے بادشاہ سے سونے جواہرات مانگے تاکہ وہ اپنے لوگوں کی مدد کر سکے، تو بادشاہ نے حامی بھر لی۔ پھر بادشاہ نے وزیر کو ایک سونے کا صندوق دیا اور کہا کہ اس کو دوسرے ملک کے بادشاہ کے پاس صحیح سلامت پہنچانا ہے۔ وزیر نے کہا جو حکم بادشاہ سلامت۔ وزیر نے آ کر سیدھا لڑکے کو کہا کہ ہم کل صبح ہوتے ہی دوسرے ملک کی طرف روانہ ہو جائیں گے اور بادشاہ کی امانت پہنچا کر واپس آ جائیں گے۔ لڑکے نے وزیر سے پوچھا کہ ہم نے کون سی چیز پہنچانے جانا ہے؟ تو وزیر نے کہا کہ ایک صندوق سونے سے بھرا ہوا ہے جو ہم نے دوسرے ملک کے بادشاہ کو پہنچانا ہے۔ ان کے اوپر کافی برا وقت چل رہا ہے، انہوں نے بادشاہ سے مدد مانگی ہے، ان کو سونے کی اشد ضرورت ہے۔ لڑکے کے دل میں لالچ زندہ ہو گئی، اس نے جا کر اپنے دوستوں سے کہا کہ صبح ہوتے ہی ہم نے جنگل سے گزرنا ہے، آپ وہاں پر پہلے سے ناکہ لگا کر بیٹھ جانا، جو بھی سونا ہوگا ہم وہاں سے لے کر بھاگ جائیں گے اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے واپس نہیں آئیں گے۔ اب ان کا پلان مکمل طور پر بن چکا تھا۔ جیسے ہی صبح ہوئی تو وزیر اور لڑکا سونا لے کر جنگل میں سے گزر رہے تھے، تو یہاں پر لڑکے کے دوست پہلے سے موجود تھے۔ انہوں نے وزیر کے ساتھ کافی ہاتھا پائی کی، وزیر کو چوٹ لگی اور وہ وہیں پر ہلاک ہو گیا۔ یہ وہاں سے سونا لے کر بھاگ گئے۔ بادشاہ کو جب پتہ چلا کہ لڑکے نے غداری کی ہے اور وزیر کو بھی مار ڈالا ہے تو بادشاہ کو کافی غصہ آیا۔ بادشاہ نے حکم دیا کہ ان سب لڑکوں کو پکڑ کر میرے پاس پیش کیا جائے، چاہے یہ زمین میں چھپے ہوں۔ میں تو اس لڑکے کو اسی وقت ختم کرنا چاہتا تھا، پر وزیر کے دل میں محبت جاگ گئی جو کہ وزیر کو بھی لے ڈوبی۔ لڑکے کو یہ بھی حیا نہیں آئی کہ وزیر نے اس کی جان بچائی تھی، کم سے کم اسے تو چھوڑ دیتا جو اس کی جان کا محافظ بنا تھا۔ بادشاہ کے حکم کے اوپر سپاہی جنگل کے اندر پھیل گئے اور ان کو ڈھونڈتے رہے، پر یہ لوگ آسانی سے ملنے والے نہیں تھے، یہ پوری طرح سے روپوش ہو چکے تھے۔ بادشاہ کے سپاہی 3 سے 4 دن ان کو ڈھونڈتے رہے، آخر کار یہ ایک غار کے اندر چھپے ہوئے مل گئے۔ سپاہی ان سب کو وہاں سے اٹھا کر سیدھا بادشاہ کے پاس لے آئے۔ بادشاہ نے لڑکے سے کہا کہ میں تو تمہیں اسی وقت ختم کرنا چاہتا تھا، پر وزیر نے تمہاری جان بچا لی تھی اور تم نے تو اسے بھی نہیں بخشا۔ میرا خیال تمہارے متعلق پہلے ٹھیک تھا، ڈاکوں کا بیٹا ڈاکو ہی بنے گا، اور تمہیں سدھرنے کا موقع بھی دیا گیا تھا، تم تعلیم بھی حاصل کرتے رہے، پر تم نہیں سدھر پائے۔ تمہیں کچھ تو شرم آتی کہ وزیر کی لاج رکھ لیتے۔ بادشاہ نے حکم دیا کہ ان سب کو قید خانے کے اندر ڈال دیا جائے اور کل صبح کا سورج یہ نہ دیکھ پائیں۔ بادشاہ کے حکم کے اوپر تعمیر ہوئی اور ان سب کو سزا دی گئی۔ پورے ملک کے اندر بادشاہ کے عدل کی تعریف ہونے لگی اور ملک کے اندر چوریاں بھی کم ہونے لگیں۔ مزید اچھی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ شکریہ۔